Day 7 imbi ako. After na yun guys, mag-toothbrush tayo ulit kasi para naman ito babawang imbornal balo mo naman rin tayo. Yun yun guys, so yan. Katalaming ornumi guys. Yun yun guys, magpapakan ko ngayot ken kasi guys, ayoko no apo dahil remagom ng dahil at yun itatawag kita. Yung yari-yari po. Kilawit ka na kung yun guys, yun paano ko rin kami kalapati nung kuya ko rin guys, tala ka na. Dino guys, bali kitang klase kasi 8:30. Bali dagitan tayo, nasabi na niya naman ka na ako yung road white. Sito, sirabat to kita ay joke mo. After kumikbulang-bulang kitang video nito guys, o yan guys, so yan, may blast na ako si tinagaya klase talaga, si Mama Ligwag yan guys, late na ako. Ayan, may baltad dyan pa, bobo, baltad dyan pa, temboy sa Tyler. Yun guys, so yan, bali flex tayo pa guys, yung kakatam sa sold, yun. Yun naman, ano yung magara talaga, buti mo talagang totoo, Diyos ko, makagilgit yan. Yun guys, so yung mga tapa baita lungob guys, yung ulam palagi guys, manok ya. Pero guys, sobra yun guys. Ayan guys, bukota na. Gata natin kita tang yung red white. Malakasan euro. Let's go! After na yun guys, so yan, papunta na kami kay Squalaming TST Jabsu. Kanya mong Morris guys, so yan guys, so. Yan, so maggulo yamin yung pamig video guys, pasensya na. Magulo kasi mag-video yung red white After na yun guys, wantun kong parkingan para kayong parking motor. After kung park motor guys, ngeni guys, atad kitang activity pa sa mga Pilipino. Ngeni guys, papa-shoutout lang pala rin nga doon na rin. Yan o. Pa-shoutout lang rin nga doon na rin. Shoutout lang. Jabo yung tuturo na kanya guys. Ikay balo yun guys, pasensya na. Ben may gagawa na yan, gala na ice cream ko. Porque kalbo ko leme. Kiss na, Diyos ko. Hoy meto kanya leme. Kiss na ako rin kano kanya nana. Neme, Diyos ko. Mapag-scatter kayong kami klase guys. So ito yung pinaka-mastermind. Joe yan guys. Mapag-scatter yan guys. Pero naman mapagkaya. Mabait yan tao yan guys. Mabait lang rin barkada ko na rin. After komentaryo barkada guys, magbuhog na tong road guys. Libre na ako. Kasi guys, yun ay ako minaliban itang ito may subject Masakit siya. Guys, binili ko si Shelly kayong Machi Mangos. Ini mo ni. Siyempre, ating kapal siya. Kiss. Yan pala mayaring vlog ko. Bye-bye guys. Bye-bye! Kakampi o kalaban, kung ano gusto mo itawag sa akin, inapali ako darating pati. Isama na ako sa mga